Puila sabke salam chanai dia se ajibi apni khan ke ta khopor loi ani dia se etu dole do rokhi daka nishina PM Kisan laga beneficiary khan bra doile 20 installment doile kitia pabo ina koi thaka doile every fourth month de pabole laga June moina thakishile holebi July hogena aro August second to August 2025 de pa dole apni khan ke achi pai dia laga dole apni khan ke to khopor loi ani dia se etu dole do pai dilibi amakhan tade sabole laga do ki ase kole do idia mohan tade idia PM Kisan laga events de sailebi aro PM Kisan laga status check korlebi tade amakhan ki paise etu la opor de bi apni khan ke koi dibo aro tade dole 20 installment release kora dole 9.7 crore PM Kisan beneficiary logode poisa dia dole amakhan dikhibo pari ase aro etu release kora dole amakhan dikhibo pari ase holebi kunba dole paise aro kunba dole eta ta napai na ase aro kunba dole message de phone de amakhan dikhibo pari ase rupees 2000 pa dole aro kunba dole phone de do napai na eta tak ase etu dole account de check korle pabo aro tade kinanga laga ase pending kina ase status close kina ase tula opor sabo first de mohan dole Google de PFMS tracker ko na type korbo ena type korna search korbo ena search korshe kole niche de TPD status of anniversary and payment ena koina interface dikhai dibo aro etuke simply click kori dibo ena click kora bishire yate dole do next page to ena khulibo category de click kori dishe kole do tade option bishi thakibo hole bi yate PM Kisan etu choose kore ase ena korna next day to the option ase TPD status de beneficiary validation ekta ase aro payment ase etu achi pa hisab de amakhan etu payment check korla ase etu karne payment ke choose korbo aro niche de apni laga registration number to enter korbo etu NL bar start kora dole ena korna captcha code same to same niche de fill korbo ena korna search button ke click kori dibo aro next page to ena khulibo yate dole payment details poila laga video tv etu la opor de do apni khan ke already koi dina thakibo holebi aji apni khan ka aro etu apni khan ka repeat loi ani dia dole do kunba dole status check kora time de already approve hoigena ase aro poisa bi tade already bank de transfer korna ase holebi etu do pending de ase eta tade already delay bi tade pending de ase aro account bi nai etu ke sab ase message de bi na ai etu do ki sab ase eneka hota bachi bi kori thaki kwanishina message de rupees 2000 release kora dole na aili bi apne khan kunba la do account de ahena thakibo etu karne etu bi apne khan account de update korbi account do aro account de check korlo bi kona etu bi kuri ase aro kwanishina account do alag alag khulina thakibo holebi chondo apne laga account de TPD link ase tade he poisa do ahibole ase etu karne TPD link do SBI de asina cooperative de asina India Post Payment Bank de asina aro Airtel Payment Bank de ase etu do TPD link kora opore etu poisa do ahibo etu karne apni farmer registration kora time de SBI delibi TPD link koda ase kundu wala account de ase apni para tinda jada account khula odo TPD link de hi poisa do jana thakibo kona etu bi koi ase aro next is saishe kole do yate dole do amount dole farmer beneficiary laga installment dole rupees 2000 ase amount sob jane aro tate dole do apni laga account sob to detail pabo ada number khan do aro yate saishe kole do sanction clause 30 July 2025 kuna mahan dikhibo pare ase etu sanction clause meaning dole apni ke poisa do already transfer kori dina ase ina ase kole do yate sanction clause kuna dikhai dibo aro pending dhaka dole idia pending dole apni kitia poisa do transfer kori dibo credited kuna dikhai dibo agide apni khan ke dikhai da dole aro idia yate sanction clause dole idia apni laga poisa do already di dise kona sanction clause kuna dikhai dibo etu karne apni khan kunba do message do nai etu do kinega hobo account de ahena asana nai na etu ekta video banai dibi na etu kinega check korlo hobo enaka hota baji bi kori thake etu karne apni khala message etu phone de nai dibi account de check korlo bi aro account de update korlo bi kuna apni khan ke etu bi koi ase aro kunba la dole pending de
থাকিব পাৰে আৰু কোনবা লাটো পইচা নাই নাবি থাকিব পাৰে এইটোতো হলেতো আপুনি লগা টিপিটি লিংক নাথাকাৰ পৰা এইটোতো পেণ্ডিং দি ৰাখি দি না থাকিব কোনবা লাটো আৰু কোনবা লাটো হলে পাই থকা একাউণ্ট দি নহয় কিনা টিপিটি লিংক কোটা আছে ওটোৱালা একাউণ্ট দি আহি কিনা থাকিব এইটো কাৰণে আপুনি একাউণ্ট কিমান খুলিছে আপুনি নিশ্চয় জানিব বেনিফিচিয়াৰী খান এইটো কাৰণে যোনটো আপুনি পৰা একাউণ্ট খুলি কিনা আছে তাতে টিপিটি লিংক কোটা আছে তাতে আহে নাথাকিব এইটো কাৰণে আপুনি খান তাতে একাউণ্টটো কি লগা একাউণ্ট হলে বি আপুনি খান তাতে চেক কৰি লবি আৰু আপডেট কৰি লবি কৈ না farmer beneficiary খান লগা 20 installment 2nd August 2025 day pa laga opore apuni khan ke etu update loi ani dia ase aru next day hoile etu third installment hoile ketia pabole laga ase aru etu hoile kinega pabole laga ase koti pabole laga ase etu khan sob to apni khan ke update loi ani di thakibo aru aji kiman jon bra support korina aru kiman jon bra like share korina aru kiman jon bra view korina ase aru support korina ase naga dek channel ke aru apni khan roki thaka nishina aji 2nd August 2025 day second installment hole release kora hole apni khan ke update kuri dia ase aru wanishina continue apni khan support kuri thakibi aru next day third installment hole ketia pabole laga ase etu la opor de bi apni khan ke update loi ani di thakibo koina apni khan ke to short pra video banai dia ase কিমান জন বছাইছে বেছি খুশি পাইছে আৰু নেক্সট ভিডিঅ' দে লগ কৰিব আজি কাৰণে মানে ফৰ more updates চাই থাকিবি তেনেকাতে